أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Maraya wa Komori mlohun dani na nyimlobonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maraya wa Komori mlohun dani na bonze hamara ya vili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ekikawangida miti dorongo wa video mbili usiku. Sha usiku wa maudu sina urenga urongozi. Abunga munro shabaha ya mirongozi na rongo wa maudu. Ni rongo we zelera riloni zozinu. Eketo kai video yangu irihiziwa yende hema wasuliano mai yaliyo hunu masiwani. Habo rambi lokaya ijomki nukarango sikuwa maudumfu mbili au sikuwa maudumfu omoti. Ujaye mfu mbili, uje mfu mraru, ijomki nibake kabaka ama wasuliano mema ngamunro shabaha rijuze hokaye mfomoti ya maudu ni mfu mbili yabunga si haruma hazimbani na bali jumo hashirishana ndani na zihaziri zifanyao hasibabu ndele fete national yabo uskwa maudu ni mfu mbili ijo mkini rikeka rongo wa badeka baja dharura na kartsomba Mwenyezi Mungu baje dharura zijo minyaze rongo za tarishiwa baada botasi na komunishiani baadhi ya mirongozi heze hazizifanyi hawobonze neze hazizifanyilwao hundani nana wanandongo wajiri nzuani na ndongo procureur de la République ikao haparema jujosi kwa jana usikuwalewa yinuzelera ndazinu wizohe video ya bili nifanyao haukaye kikawangida mitido fanya video mbili usiku shangiyo aula rifanye video yinu hama jawabu rjo kwanza rijibu baadhi ya dhamana ya rongosi kwa jana ra kwanza rirenge point ya hema suala ya yamba rimjibu mbabi nade guverneri wa heshesi wa Shamwali rirudie lera ndiyo wiyo rishukurio wananyasi madiaspora nado mwendo Geneve ikawe londele suala rilandisao hadaninga mshukurio ni janibu mbali na mbali mlio haruma marengo ya Faransa rangu Marseille rangu Paris rangu Nisi nyoti pia ngamu mshukurioni zembiyo mzendao nano wanru wa junro Geneve abaha rangu mafanya siasa uja wanazi jana uja wababana wazaze no wanru wa shahatu na nashahatu ngarishukuri yao ze juhudi mwazi Tanziani haukayanga mrinika utoma haukai hamungi yo inchi karitsu lala karitsu hula karitsu siuha hasibabu ndo mkonti wa Geneve uo na singara mbao owanrikao ngwendao msafara wa Geneve wanunie ukaya ngwendao heji na wanunie ukaya ngwendao Hijazi haukaya hena mru wanwe jihadi nena mru ya dhumani ya waniyensi ya mru yosawa na mru wanilio ijihadi shankodo ya liberensi yode mane kao ngamshukurio handani lukaya uzima wahanyu sababisha kabati mwanya waubira mafitna no wanru wazali le fitna la hawli kazabahanu au kakwatu shindo vunzashe tasa kwatu ndamwango wa fitna wanjia nanyi mtido shangaya au kabanu bwana jazinu o wanru pia woti sawa banunga bwandu enza halabu ngabwandu boko kwa na halabu ngabwandu boko wojo poze wambezo wafikirio ekazija ngabwandu boko wonongo nasiri wandu amanda asi bansiti ma journalist haukaya journalist watu woritsuwa
haukasi kardoka na kasketi mbili tibahi sikarja hana janibu mbili haukanga wanruhunu wa hajua vaha UMPDC wa heya RDC henna janibu wa heya harumo opposition wo wahelela mwe mabunjilo pia ya heze janibu za siasa yabo kunojwa mwanadamu amadu wo ishwanza wendri sikarja zoe karabanga saruma movement abungas kanga saruma party abungai kanga sinanuri wa aminiyo yombali sha movement na party we kujuka movement mbili harumanti nzima wa karuma party mbili harumanti nzima yabonga bonzimo yambao nrabo haungo hadayo o madera walobala haungo hadayo nafsa moya ha minja zoea haruma bwana henni bwana ni aminiyo mi aminabo ndio haukanja zoea double face ndo khilibu wa Komor nele sualelo ngarjo linanu wabanu haukama udutsina urongowa baade kaba jadharura za maiti ya uhafla za nzozi jomo wembwana yabuti kwanza runishiane mbabi watukufu ni mwabenu kaya mime bwane ya hangu ne hamu ya hangu deensi na mina zaidi ya mahenshiri ni na mitano ni wanawe mbwana yinu yabuti no jwani wane hamamru ya yandisa 2019 sino jwani wane hamamru ya yandisa 2016 leo daboni mwabenu kaya edho amana wa siasa wa hangu wa handanido edho amana wa siasa wa handani wa hangu rikana movement kawo suvotiriliwa haukasi karja kwa minanra siasa kamro abangu fanyotere sitso ambawe mwanaho bahongu joira kamro abangu tromwenje sitso amba wa daumamichi omwenje sitso jo ni hapia urinike mapesa ritawe yabo rikama jeni watoto karja kana santima yanti o wakati hiyo urinike mbahindu rivoti basi aboze kapia ribiri yabo susoma hitima hena mrujo hadaye principe yahe ya wanene hitima hiyo yabori kandu mengo mitsanu dahe mengo mitsanu hiyo ekaye njeza wibunguza sikarudwa mukarendo rofanyile kampani ngasandu mengo mitsanu ngori niko Emilio redera voti ekarisa rivoti abori lawana sitandwa siasa haho sitandwa partaho donandone basi yabo susoma hitima harumasi wandu mengo mitsanu hena mru ujoenda havoti kinyume ye hitima yo yimwane sikarwa vota program karja ko vota program yabo hojariziye 97 yataki Abdul Karim o wakatema depute wakavotewa ngabdul Wahabi Bahani abondo mbaba nrakauzia holi wa mapesa 97 amfikiri bala harumwema depute yataki Abdul Karim abondo mbaba hanu 97 uja 98 amfikiri la 98 amfikiri ze voti zahe madepite wataki Abdul Karim abondo mbaba nraka uransi homruni kwa mapesa yaliwa abona mjokaya minjani so voti leo abwe makate ya jawharami mnejana yabunga mjuo politik madamu minina bazi nsujini wako vote wa wamina goma nga mremo yabo rangudo mnejana ni hangu tieshinrongo za politik konzi yando ya riziye movement ariziya mnejana wamba Salimu Ali Swalihi womtsujini na mbeni ya kadirekteri mamwe hajarambi yokaya na mrensi hodoli wa mapesa babanu inutsi na mine lala ntsusi uha mitso na mekatiba lale gerla hangutsanu wemba asiri yabonti makini kaka mtsufanya hazi ahunga mjona nulemba bizanguo na sikarja paro hiba karja paro anu anguo shahaka urinika msomo si wanashewahi ramba abo ngarifanyo kontra siti wanruahe parti ya haho Rashadi haukaka na parti ambao Rashadi ya mzali bazi silimu yabo renda rumale bada la mjomba la adi mgu na mrehemu ambala Duani Swali rende rihundu zenje manjema zahe Rashadi uonjizi uosedi swambweshezi uondele beya la Ibrahima Madim rwamba Hasani Mgomri wa yuamuruwa wanruala pia na mzee bazi silimu ngwa wabala Salimu Ali Swalihi rende balari ni kane hadi esha mashahatu chikanu mengo mitsanu ramba karnao abaha karnao liwa ngeri voti shanga mrengo haduka ya ekaze voti zihisa reka mhundu reka kamjahunda nga nyina yezi ne Rashadi kausaida taki Abdul Karim yabo ngaranzawo wandu watilwa hazini karitsutsa handu afanyotere au watawo mwenje nganzawo mtowesho maji hena mru
mjo humtahazini banu ekawa ili ekawa raru yaboba hekartutsa harizijue ila 97 aya rikubaliana alibazi silimu na mrehemu wasinye rende risomwe hitima ya ukahena mru ujotirahi hakakarengevu wa yaha heyeti na Abdul Wahab Bahani ezindu izo nazimwane hautahe mesha hatu rendera la weshomaji runde hazi rikubaliana risinye bala rende risomwe hitima somengo mitsanu rija Abdul Wahab hafotewa mfikiru kabala hundu haukahi milwani bazi shabo ya hundra abungaranzwe mavuna mzawiyani jihadi mnungu ya mahame de yaka directeur sokopotram hoporo e yaka comptable ye hamba twamimu e mwabili mwahi hamba ali Muhammad washimtsuje nge yabata habaha rikubaliana mi rilidi mwezi wa handani karjanja hazini mwezi wa bili karjanja hazini hausikitif karno mabiyani ye mrura mfanyilia ye hukuma ridazabala haruma minu za masihu rende rito waze pine zahe magari zahe o mongoni mo wandu warengaze hahadi olaju habo tasi hondu ze pine zahe magari zoni nezi tola abakisha de maduara ya zuma hajaba ngusomo hitima tijaba la tamba salamu alaikum uonde kina amisindera utola ze pine haukaurenge miaduka ya ze voti za madepite ze hisa ngojorita hazini atahaba ye hitimezi ilwa haukawa unukanga sina haki suyabili ribunguza wasa ya zepine za helize pompi pia rililaza hajuhabo tasingwa nzwede hazini hondu zepine zonne zilala hendarenge sharif tabandasi mide na toa zepine zonne miadi basi bahemru ya shilizwa handani hazini tibaliwa tenza ngo pulmature ndo hulo fonction publique akawaziri wa handa Mohamed Abdou Ketsokiri tibaliwa yabo tenzangu ho primature mzawiyani hapara mzawiyani jihadi mnungu ya mahame hambilo kangabo mwana tsoi ikawo hata afijo ngwa grupu riwani kamiadi ya miadi haraziziwa ngwanzo waripwezitwa mzawiyana bena mumbale yaji tibaliwa yaja Saidi Muhammad ambwa mao washintsujini na mbeni wende yaka esije ha oblige wende ya tape ye noti ya hangu ye arete ya hangu hende he tape mzawiyani halabonze ho huja ye noti ya hangu isinywa rumwa kapo ya gari hadobali yambeseba lela ila megani njeu mzawiyani ye noti ya hangu yorengwa hazin sokopotramu isinye warumwa kapo ya gari hadharuba yode namna ralembezo wanruwao tijati tilwa yabo ya jaka huntowaza liwoi sayafa kwa yezi 99 emru ya jasoko potramu yabo yehoambwa miftah uwo militaire vaihanswa komision wando wakaujere rika huia arieri ya mezimfukare rita fijo renge kontineri ribemi wangu rijire mmela sheli rijunru haruma yeskadro ya mde harumeno taho wandu wakautolo hazini dahimide nanzi huwa wa mwandu Abdul Hassan hesasi uspandewa Tsambako tabu na mnike mezimfukareni ya ontswanze hazi. Tinikwe mezimfukare ya hangu, ritolo abadhu ya nrumengo miraru ranashe ranaume. 92 furtolo hazini. Minja homao, mahamiili, wanusu, dabu naenshi sokopotramu. Malaya mbao manitation, ikawo hola wayabo tena, tijatenzangu kapteneri. Yabo nga mjuweo, enemna yambana, hamiadi yambana, abo miti mjeni. Abo tikwanza nambe, kwanza nambo kaya zintiza leo haukayabo amjosubutina be yamru ya chonga nako mama pesa ya hazihandani almaruhu mtaki Abdul Karim yunrubahati tena timshangiria tiko amini zefikira zataki sindo wanuraka kontro jauhari na woti kamna ijana yabo zintiza leo zembana za siasa zinu haza serikali njaya ndisa leo ntina haja serikali haukati fanya tiro harumwe mashirika tilawa yabo 2001 tibaliwa tende tibewa fonctionnaire wakati hiyo akawaziri yabo ngamfikiru kola kambi la shurti Mohamed de akaya ne fonction publique ijela wayabo ata ijo wakati ya sambi ibaja mbaba pumba nguna mrehemu yode simuneshe waziri mzamani wa Shifumbuni hafaru mwemenia ulande akawaziri wa hangu wakati ya sambi ijela wawe Jamuradi Said Ibrahim
aja konto wa hazini Fuadi Mhaji harume fonction publique 2009 haukati ka denonce ya ukakarja kubale referendum yabo kabati mrujoni baba Isa haruma haza serikali kamrenda da jaraja hafanya hazi harumwe poronku wakaya maisha njella wabone nzangu fonctionnaire na be ntwita hantu amini ngamano bwana njentolwa nenzangu journaliste rangu 2009 hata leo ntwami nukanga bomru John Shangaza haza serikali haukati fanyati wono kabatu John Shangaza shirika la daula haukati zifanyati wono kabatu John Shangaza siasa haukati fanyati wono rangu nejanani owinja wena mwele ukambi mrunaka usoma hitima wanrumengo mitanu norititra hi principu ya weshe otika adiboko suju wezo ranzao kabati verage ya mruri khilibu bahirlo banda verage kwanza nambe tijatila wabo tenzangu RDR wakati hiyo yabo sedabda wa mshangama hairansi ye ya irenga Ahmed Said Islam mjomba mwenye baraka gouverneur yabori kasi na mwananya sangwa jalimu washiwela mitamihuli amedali washuziwani Bosco washitamihuli mjini tina ushindani wawaze yabo ye lideri wa mwando wa hangu rakwanyisa fikira ribabandane fikra Ahmed Said Islam haukaya tsadere tifanya karte ya RDR yabo intimba na leo mitimne jana harume siasa haukaya lideri wa mwando wa hangu wa siasa harumadera wa kiparti hata nifanye karte wa Ahmed Said Islam rais wahe RDR ya loni yuata leo wade yarite RDR ya Said Mohamed Jawhar yabo mitimjen tijatila wabo minja karuma parti serse nja karuma parti rikwanza azali shanja paroka serse hauka serse yoyi jabada azalalawa azalemi la uroha ndabo kwa pangi wa yeserse ijeni ki wazabduswefu nezenjizi iyo 2005 fikiri ndabo ramili ye partulawa geje na msedie ijejuzi karihila leweje kena ya haya paranksida yabo na mkeradhi mtidharawe siasa baba miti mneja na wahe siasa nedungara ngu mneja nani ngamjwe tafsiri ya daula na parti tijati la wayabo tikaushangiria ye parti na kauyanza ndai FD ya Mustafa Said Sheikh tikanti mikonti mine njadere FD njadere FD shenna wakati FD ya lona bunjilio miulahwa harume mabunjilio ikawo tirenge msomo harume janibu ya FD waka udofanya seminari za hawo hena mwezi yabo tikauparwa nendane tangaze fikira za uwatwania za hensi na muzise Mustafa Said Sheikh mzee wa hatu revolutionnaire yabo FD tikanti mikonti tishankili tishe namna dole kahwenda tikaharumwe mipango yakautartibisha yenti nevolisho ya henti nenamno huru wakaurengwa nenamnenti ya kwanza yende nenamna maore ya kwenda zahe haukale palashio baada mlinakona pasoko yaboye palashio la henti inwe kardo kubalia na ruma siasa yo FD ila Muhammad Ismaila yakaya raye jaka nzonrabo rahaya jaka ya umavu watania esaka watania bahi FD ila de parti ya madoma revolutionnaire ya baki haukaze pasoko zibakisha na nroaili zemunna ko zenzazo yabwe ze udima zende yaboye parti ya bakisha fari yo FD yabongabo FNG ngwawo yimo vaoma watwania yetailende njamtsanga irede hambidi mbidi walama watwania bao sha FD abutikaru male palashio la fikira la bundo la vision la uona tikaharumwa falsafa ya universite nku ya siasa FD yabo ntwami nunkaya ngamisa wano wandise kampani ay wandisa siasa 2016 hata 2019 amjosubutina mboka tangabo wa vote warumwentinu waundra daraja za mawakala na maguverneri na mavice-president na makonseye na mabalozi na andisa siasa haleha nao Septembre ngamjotimizi mahamengo mine na mitano yabona mwede mwawaze ranguma kati mintu wazo kati alibazi yakavoto a depute rakwenda to assemble rimbalie na ngoma yabo mimitika na goma na botika mtitata njava shati wakati amedabda la kwanza abo halibazi silimu rambalia ye namza Abdul Majid Yusuf
bazi gol majidi gol abut kamne janam titi yabwe siasa inde yarende ha premier amuru yahangu siasa ndi yarende ha mahaba ya mwando yahangu abunja vumbu kati kautsabu hafutu tikaura basketi tikautsabu havole njamba tika actori wahazo au tika championa wahazo titsabu hezo pia yabo mitimne jana wa siasa yokamru adoni marusa hawetare hahentinu karitujwa werenda zemano werendabi haukema beya pia hatangabona watendaru male bangwe la siasa ngwa olikoli ngwa somao na minga misuruleteringa mfanyo siasa na usoma siasa na upangi wa kisiasa abuna mkeradhi bamitimne jana harumaze mimbar za heda ulayu abunja mwabanu kayatika konseye wa heze radio za mikoani harumashesi wa shangazija ne hantu abu wakati Abdulwahab Abdallah rakawana nezi ya sabi mide na kadhoma na komunikasyon harumwe wizara habari za ndani ntwami nukaya ngenje journalisti na yuho mrungwa nzwa nsome pala shio mrwako pana mzadzahe ya jeze Facebook zinuzi mbuwe ya keha mabala wolesi ya sakwe lingi wetwani na bala hata kajaparondri hafayu yomjini hawe ya tabeto rarangu haukankuliyo zinumrwandi sodahoni hajomraani hajale yomjini hajarumwe shesiwa hajole yarumwe masiwa ngasina haki ikarido ujarumwe madhamana ya miji mweja nsujini yabo ze alama za hangu ngizo yabo kabati bundo la nsujini na tulisedia tisedie tere ya futu tisedie tere basketi ritiezi kombe riwahema za moya mji izo pia nsoka dhamana yabo hunu nsujini yabo kabatu jonekezi harume daula mide mru wa mando na pare majaishi na pare mawaziri na pare madepite na pare mazamapia ne matajiri mide mru wa mando acteur la Baraka FM na ka directeur raparo wa komori pia rumwe shindo shavolovolo raja raka utaurahafu sino wa komori pia te majaishi ne mawaziri hata mamadova suvetma yeziekililu hajadhurwe shindo hinzai yeta majori pia ne mapolisi ne mawaziri ne mawakala uonda ami de komunikasyon ya hangu haukaba ketiso shamaja ya volovolo riyatowa mfumbili nzima lebe ya la sebeye wala pia olamru ya para mande namnardungo hamba shako tabu au kanga mjue tekniki nga mihule neze kamera njashido mkupe hokami hule watukufa tukanzani munishe nile picha la ukaya miti mnanyile wahusuze siasa hau miti mnanyile wahensi yondeshe pindisha mwando ilimjuoka ebanu mrudongo rongo arumaze mikrozinu ebanu oyatola wa munu hajari ngebanu nguri rongozo na uswarifunti yenu yehu ijulanda tidoka mzadzangu mara muamumini sirno peramanga na budwa Hasani wawani yentinu wajwawe mipaka hentinu wedwenda bo place independance arumale si juillet ngamjongra le foto la mzadzangu yanza mara muamumini la afishe wa yabo arumwa wanru wa kombo wa independence wedo mongoni mwa wanaashe mafoto ya hao vokoyo ukaziwa haruma ye place independence yabo minja babatsa rango wanzaya ranguze nkuliyo rango mji hata njeni huwe ye daraja nloniyo kweli ze bazi ni haraya shaye vizione za analizi za henti antwa mlukanga bobani hangu Johnsomayo nana wahu wangu wakana dhamana za daula zinu waloli koli walobonze wasomao wahunranga misuruletere ya siasa ntwa minu kaya ntidhwamanezo nambao njaba tina ngwelela wanankatoto warenga banu wa dola huwanu ambezwa nzao ndemanu kwa mimi hena mbanu wa mitona batani wanu wazalwandi banu tsumaha uzalwa siasa nati wanu wandi wakati watangwa una misizi ngona na kilota wa shindoni ngwalenga wa monziani na madodo ngwa umabani hao hata humrani kwa japaro njia shawajaru mwazenyi dozinu ngwanzo waje wabazize wandu wa hulerani wandu na wavumbao pia ne madhoba na wavumbao pia ngwa umazahidi anto fonction publique yo hamba Jafari Madi Dr. Jafari abwakati yo kajandenga chômage mide na kanelo telinkuntu jini ya lwamba restaurant msafumu mine mwana mabudo mbaye iyo yo picha yonde lo telinku ya kantu jini bona tolwa sokopotram
nsoja tsone mwana mabudu mbaye tsaba minjazo yoshome mi ukreye namna yongeshi ntikemizi rija abo ri wa hoteli hiyo tijati ka urengo hoteli nenzango wakati ya hezi ya zali 2000 avotewa haukasinde ravota azalo inja kwa mdunga leo na njaparo kaserse haukatika amini ze fikira baadhi ya wazingiiza wansujini tena wakanafikira njema ti wadungu yabo nja kamjeni yabo waitim leo yawe katim rabiha njajo dofanya na veraji ne mrabiha tim rabiha nga mimdaye mitido wasisaze wandane misutu wanzo wakehula wakehunu watsoma determine watso aminizo wanzao mingam amini haukamina amini na voti taki Abdul Karimu mitsinda mimrajo nsomesa siasa yunruba hate mrumshangu na mlola kuna mjazeheri uone yati ya takile flair harumale bangwe labo msirijua juma nsujini ye mitingahe kampani ya taki Abdul Karimu wakati wa mrumshangu ngena mahamfukare mahaminane ntwaminu kati mu mahakume haka uzingaro mhonende yati yetaka Abdul Karim lefuleri kajati mu mahakume emrumshe na mlola yabona mkeradhi emrumshe na mlola hakana maha minano nrashenda hendata ataki lefuleri arumale bunjilo la mitingi la nsujini na abota mitijati mlola na mitika voti taki gawanru boko wandi so voti dese 2001 na boti kana maha mishashi sha ye kapasite ya unatengweni wahangu warangu hale njaka mfumatso njaka pani haukaze mkulio zinti zandi sarangune janani abonti mfumatso ekamrongo zotengwe de manoke ye kiasiliyo ntina tengwe na jora holi ba usonrongo we benga nduzi hwikume ekandu wanono arumwe marengwe ngamrongo na arumwe za mitingi wo shanga emneja no imtiti na abungu utagabi lile tengwe nanga bwandu ahuwahe boko wonyesa yewa ritolwe matsawanzini Ahmed Said Islam njomba guvernori mwinyi haronese marengwe ze Salimu za Libazi waritowa ematswabwibwi ze Mustafa Said Shei waritowondro adingoni yaboro usubuti ro suja wambana ro matso mahara yayo karjazo ne mnukaze bwana za hatu si udeno sezo rifikirio karino jobamba sawa na wasa wadongo bamba unafiki hakomala na lenga pia owandu wansoma siasa pia owandu na anshina uanika ankili pia woko ajaka nafiki kwa ajaka na miramba halafu abe kariza mbao wandu wazo yeye siasa 2019 wodo shanga ai ulangu posheo ulangu nzo atambaze bwana la bwana unafiki unafiki londele suala la mwando suala la bili lukaya ngamundo majawabu au karabanga si harumatere ya hazi haukekati ni kwa uraisi wa mashababi unkoja rondo lwa pubeli kwa ijeni kamne jana kwa ajani kamru ujendo yake mfumatsu haukema beya pia ya siasa rikasina wa marengweni rundu bahati tenari wa babus rundu bahati rikasina wa rumaze wizara wakamaze mfahatu ngabokora ni saza serikali rawe jatimize misomo wa haja ewondo bejo konsoma uya ntinevera jarumwetsi emruoraha raha ntsumona yabo watukufu kwezi kwanza bale unga mjibu mbabi shantu jibu ntahara nga mjibu wanadamu wajua wezo na mbao ya ukaya ntu wazaze kofkasio mengo mitsanna ntanu zilovalizi ntu wazaze nkado na afungwa neze kado na abubulwa neze sufrance no mtolo hazina ngwe na dakike zo ntu vumbu ngari vumbawo aba hazali ya haji ya ukaya azali rimvota programu rimvoti hashio hena jeni ngujonda hazi ngujostehi ye mikonti ngujota mwenje wadzaha zendrongozo pia fanya programu karijaka udafi wazali rika udafi programu zanzi warumashio hata zali ya johunda midemruwa handani na demisione wonesa neleo kangu anzo warenge verage wahinyo wanzuani sirambati na ujua haukena mna rahima hazifuda rawaniliyo wa mwali wakoza wandu wafuma wandu atabafa wandu na nyumba na mbila sizatilwa mro karina ujua leo rikema opoza jana reopozo wa kwanza wendeze manda leo rehense programu hatu
rijera barenjezo manda ribadilize sharia si haraya tifarilwa hata katitwa manatu nikiwayo ti haraya yabonja ko babatsa haunafiki haukea jota unafiki ho bandaya womsedie yeda vice president wa Mamadu woja ya madashaf wosali mo trezori wao ndo wajo utakanguru o wakarumwa party rawashinda wenda wabanda banweka mdone majoritalo nazali wanwamizi wa siasa wanda wala raka wareme mabi rango wanazijana wawemilia rango ye makadre wawemilia rango wanwa siasa wawemilia rango wazeye wawemilia wanuma kazu makankr wa siasa wanuru kwendara watumie vanu hata leo zembanari wanao ngare ndora watumie haukasi isi elinyi yatu ndelawiyo domba bano wenji wadhulumi hao daborilio yabo na mwedemu awono wanru wavotazali wao pia waelewa azalo imrindi haukabala ye meli wanzo arasulishe bo mjumbi riumbu ritawa vanweba nesiraila wende wapashale jahazi ngwendao na wende warotsenilo haukanga aminu kazalingu jolawa na inuri amini 2009 ya ukasa mbingu jolawa lawa na sirengeze riski pia yode namna rambaza lileo bowenza zio mwarambio mweda mwawengaria rileme wa mtumiani yawe mafitina hanyu yode heli mwafanya mafitina hata mwabatsa mwinyi ya tsuhunda mwarambio mwengarazali mwabale mafitina hanyu mwazingamanya mamadu mwamrengaze mali ya tsuhunda mwata wa mwengarazali siri kazali rimransi haukakar jazoyo donja biro rema mafura o wazwe yanda anyi mtostahamili prinsipu ya siasa na vizio politiki na ajaliansi siti dani yabunja jodo bitsa verage ilo jawabule wonjibu okami tside mruna jobabat harumambano yabili watkufu tanzanjibu wanro alobonze ngamjo wanikale jawabula wabaha ngwamba okaya ebanu Abdallah Muhammadi mwanafungwa na liwali ebanza barindi na Abdallah fungwa nawe karibu na kandani ilo suala jema swafi yebala yemana na kaufungwa Muhammadi mwana na liwali watu kaufungwa zabari na Muhammadi mwana yobire tsunzu huenda mbeni ngabo ka military yao aliwali uo mtu jini eza barindi na kaurengwa wakwe hansu aliwali sandepa nizo aliwali yafanya sandepa nizo aliwali yebahatahi na Mwenyezi Mungu sandepa no mtsahwa wali mimi njerwa convocation njatrisizwa manda nje hansu a residence survey benge ndaba hati jo samoroni iyo riski ya hangu enga mroho ndrengwa au kwa tsundrega na minga mwisokaya mimi de ujihifadhi yabunga mdeplace ntuone mshe wakati ntuono wana wakati ntulala titawa haujihifadhi haukaya ngamina kinukaya eze formation lonizo ngwajo unigamata na zinti za leo banatema kati ya sambi wonika zizanyi gumba titemba munu arubwe marengwe sawa ni parsaruma mpira wantogari ni walawa sawa ni parsaruma lote limoroni wanrwa walawa yabo zinti za leo watukufu sha ngamjibo wanrwa lobonze ikawa winji wa hao ngwanzo wa manipile ya ukaikawa mbe namna nukongo afanyo hazi wone system ngwanzo wajirende mapiti ukaza ali weyetsa ye faible ya mwanadamu Abdalla ekamambuka ya ebanwe mano wananya wazingaro Abdalla manatso Henry halafu bangwa mnareme alabambe ega wanzingare wakatongwa ajwa bashaye daba ulande yatsojibeha yode namna wapangwa kamna ushinda hakati mwabenu ketera siasa ngamwirambo hananyi ni watiti ni wanrumadi siasa nyumeni mwadi sovoti nyumeni ngabo winji wanyata kwa japarwenda biro wa voti tinda hunu tinda bonze yabo kabatu jontine peji azali ni mrambu wao haram emrutsidami mide na tamani ntrawe mide jo tamani njivenuwe kwa janera convocation kwa janifanya madandare kwa jani hanti residence survey kwa janifanya la contrôle judiciaire mide na trawa haujihifadhi haukaba hanti journalisti hauke journalisti valati hifadhani statut ya kijournalism
abanga mi politicien wetu fungwa politika ata hena wakati wajo ujibiwa wafungwa mno na wakati na ka journalisti na kafungwa njaparo timizintu kumopirizo hauke statu ya kijournalisti wiyo ikauni hifadhi ye majournalisti wanama wakaujuha lebe ala medali ya mirata mshangama wa arshipeli wa turbini aji sanali pia wakaujuha to waze wenanilia leo nezingarwa kabati journalisti ujuho juha haukanti na statu ya kijournalism o wajo juha wa journalisti manzani wangu wakati ujuha journalisti ngujuho habdala manzani wa heba sheila statu ya kijournalisti kena kufanya hazaba hekati zingaro awabane zingaro abo mide uono amnabaka abo mahakume maheshirini entukume yabo lazima ndota waneji hifadhi kamrambo abdala yefungwa kandani ilo suala jeme yorangu hale yorangu hale walata kampanyare yafungwa ula kashaf de arme ibaza barindri nema arme wananya wako wamrenga wenda afanya Gardafi amedabdala Mohamed Sambi ula ka raisi wa daula haka utosiwa nabo wambirlawo yabo ndawala wakahumtosa baba nzabari kwa jako jokola raisi wa daula kabatu jonreda mjinga haukai nundongo za kinanyile ni rambu wao shamanzo ni mabenyi mlobonze mwatilwa zerezo yizo abo wandu azambao wautsandu azali tindwa subuto azambao ngwapanga wandu ndasaru mwe marengwe wehamba ili badangani wa denonse haribala ngwani po mvunga mpondo dami eba mjwa we statu ya hangura ngone janani ganyi wananyile njaba nyitsandu adu haziwa maha shani wananyile wa siasa kamna ukaza ugumbata unsonye ngotojo nsonya kusudi hauparanksida wanihelele wanrenge shaho Muhammad mwana afungwa ngabantu ambokema nabdala balwela zali na rohenda anyimba mindo harumwensino sana kaufungwa nja paro shawiri nani abanta wao tinahumshawirini ezangwa mkubaluka nyindo wandu zangu nyuna nilia shanyina rohombi hoto kawolala wa dito dzima vangu na ntoto wale dzima hawola katina matsomaili na ntoto lwenkanga yenzima ewe nyina rohombi tambo wa para ofakiro mwambio kayari msindi hata katsukiri haukaba nungwa nongo na mshinde mumna pila tangu jojitowa nyina rohombi nga nyina wanasawa nami mi bani hanyu mi mwana hanyu mi mwana shewanyu mide mhu wanyu nga mtsongwanza abo la hafa ntsofa ni wadunge banga bokandani hawu subhanallah shatazani musenyi wandu mlobonze mwamba woyizo bavu mpuse wao mjwawezo mwambao banga bwandu atabi hao hizo rambao yonja kansima kwa nsufanya amuru ya mahaba ye amuru yo ya madari ya ukawondo na mlola mitsina amuru mbili za mahaba shainu ino amuru ya siasa yo tafauti na amuru ya mahaba mahabe yangu madaria no wana ne fami yabo ebanza barindrini hena usiku wandu watongozi ngaro Faransa watsona mapapie baadhi ya hanyumtsona mapapie mlwaru mwe marengwe mhadisiyo mtsourengwe babalanyi wanza nahe balozi ya Faransa ni ambasade ya Komorilo iho wondo wa mabanu kamtidozi ngarawala banu bahati wa mwanadamu abani muzisoni za barindi nibo kwa winji wa hanyuka mtina papie ngamjwawo mwende balini ngamjwawo mtemba magarini ngamjwawo mranda ngamkontroleyo yelera ye polisi watojo mzingarani ngamkontroleo kamwe kantitengweni ngamkauhawo mtijoja mzingaro habo mtsona papie mwekoma bunjilioni nyuka wa haramtire memruivuhu mtijoenda mshtakiwa mfungwa haukaya nyima kalendiste yabo ngamjuwa wezo mwambao haujihifadhi mtijobohwa watwani ya wahanyu habo mtsona tamba l'espace na abo ngabo wandu watimizi mahamengo mine Faransa watona ta l'espace ko ya jwamba mba séjour na abo ngwashindwe wandu tartibu ata kwatsu parisiwa mwe parisiwa ngabo barengwa wo mavuka hemi konti ya shikomore yode namnahe siasa vanu ntsina mapapie ngamtawonti jo pariswa ne police jabo yakaye couvre-feu ngabo androndo bahati waranda wobo masihu ngabo ondro bahati walala mo barazani baba lala nruazali haubalela bahati au ngwa kontrolwe jeshi ani namlete masuala kinanyile betinde jotunga mni ramene ni tsuwe bwana nabo wandu mlwazali nyinde mzamba awo mwambanyi sindasi
sibadzima valari juwao ngarambula nao azali wonja jova hapandalao nangarjwa we kampani mwanikiwa yodio mwamba idi bwana yodio mwamba Ali Muhaji yodio mwamba Karihila yodio mwamba vice president Jafar Rukaya wala mapiti wala ngwafanywa haziwona hatabo idi bwana yatulwa pirizo ngabo wandu wakono siziwa ne grupu fakri wamba ukaidi bwana azilandrabo vala hata manende afanya mahapirizo yatowa nane mrumshe ya doli bazi huizili la pitali hena usiku ngabo wandu wangu kaya tosha na Ali Muhaji zilandrabo wala wazali na wono kata wa ulwaya tosha tulwa zengu wabakisha na silipu Ali Muhaji haulwaya hadofuma afe shangabo wandu wazwe ya ibilisi na ushetani yembana kwa tu ya amin abo wambao yondeze rezo za fakri na naufali bwana riwaju wao rijok denose ya abo rendao haukenu bwana principe inke babata yembana inu hauken karjatawa za riteze sire himarimi yawech kwanza nambe kwanza namukamrente mafiti dayo tinde jo paze mvu za turi aminio sikardo babata rumambana ngari rontiyo mimi tizamba uka handaringa mshukuriyo Fahardin nana barufu no wananya haukaya ngabo mrulo pari dhwamana mhu wa siasa hanipare sukuiro hamba babe wabdala anu aringo ntuhumu kayami na ufali bwana ayimifa kri tsambayewa timonesa zitendwa zili ikaunga aminukaye manzani wafakri ezili hakubali hambe zokweli fakri zokweli hansahani fanya ndongo fulani hata fulani hata mjwamba siri ya nambia kama manzonje na siste hondendao shabanunu welevu yanuma stehi na singa zimadhwa manezo rambao au kakartuanza ritimize mbwana shanamba nuktua nzima ya nambiyayo yode manaje namba hawa wallahi amjo soma ndrege mswafu ndremepi kaze ngonzamba uzaja kinyume sijomruhusu yabo sikarture manala bambe haukawa wao nga rihadisi timnika kesto mbili na alama mbili na nikiwazo azikubali shariransi haukara nzori kebadzima yabo ngarjuwa ukaya bangabo nyimjo subuti mwambe mjuwao mzinongo nao na mime hatoria hangu miti jubamba shami ulimite masuala ya jominge bwana shekati wono kazi ngizo ajali mihwamba yabo kwanza mwelewe nro yode mane kao kamrunge na hamuinji ya bwana mrujwa harongo wa mirongozi ya kweli ikao yonjo minya ye siasa kamru ngena rohombi ya siasa mrujwa mbandrongo halekeza ye siasa na balaka tsubenza yabo kaze nongo nazamba jana ngabandu wavunzi hamo haungabo wawono kemba nange jovunzi hambabi ngamtsaho samaha haukande mazwe ya hangu matwanzi mbali ngadabu mbali haukami mongo nibo ko urenga ze fikra zali swali mimongo nibo ko rilelesheha na madhwama na mahu wa siasa na siasa yoke nunafik namna rasoma shailiho madama ngabo wanazi jana wa siasa ya nyumeni nezembana zingabo wandu hazi ye siasa yinu walowa nanyile wahayo ngamtsaho samaha experience ya siasa ndongo ifanya ne mapaya shio ya siasa na ya kanti na ya somea ngamtsaho samaha ki nanyile ya wandu watuzo ya siasa ngamtsaho samaha kamono kangabo mna sindanu mzima ya dovunze mbwana haukauti de madhumanio ya hatu mrwamba ngulekezo haminyi jabu ya kamrwamba nguminyo alekezi za wandu sima islamu banwe manarudongo edata reverifema kalima hatu kanga wandu wavunzu hamo dohonese wandu wa daraja warisomesa siasa watijoko za wamba vanuri lele daba nga mwanzoni wakinaize bao ya ukalinda zila mwansoma uka kahono ko wandu wanonao huwavunzi moo mruru dausise comparative uwasise zantasio za hao haukaya vision nzima do hasu ilinembana wandu hasu ilinembana ngeba do karoglema de compte yode namna nasomaru ngale pala shola siasa yabo wanaama mjundu wa rumwazensa nansa zabonzi yehamu nehuba ne maishara ya lata ngaronwa mabano emeshatu ya kazabahanu ngaronwa mangabo mruanzo aritinzeze nyimuri yode mana rinjora mbe hadisi yimu sharita hasama ukasima wongwana na sikarono haya karita handura wavunza mo rabana mrisami
shai woti mwana nya ukwela unrabu dombeliliano no mdungano nesesete wiyo ngiyo farului iluti jwa minya nrongo haukaya ngawe na jukumu mkuu na yo ndio rajwanze na mzimandasi ya do kubalize erer ilati funzo wananyamo yabora waze ranazijan rawashe rawanaume ngaritsa hoze samaha ikamvunzi hamo haukanu mazoea boko bandi kwa jaya zoea na karija soma hudima harumwe mapasho ya siasa karija zalo abadima karija leleshe habadima hena mrungenele bumbwela na banu mukadwa balandola wenda ndolani haukaza mulamula tiza munumunu yaweliho karija zoea mapasho madima kartu balandole ndolani ngaritsa hawo samaha owandura tuzoea mapaya shio madima matsuzoea ye falsafa ya hatu ngari mtawoni samaha Mwenyezi Mungu na mtume haukaya kartuanza rifanye nrongo za uvunza mo ilembwa na yatu irato kenga dui watu mzima azali asumani sha hena mrubaho balo nafik nganzo ya ele ukaya Mwenyezi Mungu ni babanu mrualiyo Mwenyezi Mungu nge na Mwenyezi Mungu weka na veraji ya ubelwa unafiki hauka Mwenyezi Mungu uowa yeche wende shahidi watu sonsi peonde mwenye hukuma mrungu jo tsatsa hunu sha ahira kana utsatsa maudunso akiyama yabo rikubali hele jina la Mwenyezi Mungu na mtume homonenia hena mruramvunza mo ngarizitsasha usama nana nyisira mnikanizo na mzitekeleze o mahalabid sha ngabonrongo bokonga rjodo mnikana analyze hakwandro anureshi sinao ngasina ransai maforo riniki wao nado mvunzo yembwana harumwe Juma Madaula nguna mtukuze Fahardin nana Baruf bawashindi wazibirilia na minga mshukuru Mwenyezi Mungu bobwalwa nazijana nsujwa mimhu wao nsujwa wahu wangu ngani washukuru Mwenyezi Mungu bobwalwa mabani hangu au wahu wangu hauwa na shewangu waelewao ye kapasite ya ukadr waelewao kainde maudwa hensi waelewao kaya walateze nafsa moza hao ho wana ho wandu zao warililie warikozize wajema udu watsehe heze su Francis Remawe Komor ne lalanga msiuho mbenge wakati ntuone mrumsheno wana shaze duleri neze su France ralate maesha sho wakati nabwe matso nawona lebe ya la bolt nawona Fahari mbaye nawona Haji mbaye nawona Fahari nawona Nurdin mbaye na Komori Manzawala zembaye tambwe hata njeni wana lebe ya la Muhammad Saidi njeni hele lebe ya la lando pia hata ijewanu Ziegler helebe ya la pia mrungu kofieri womo na mrutswele ukaya hena mrutsina amuru ya hensi amru hawiyalwe na mahaba nelebeya baheka kana mahaba ne nafsa moya hahe ko ya jwamba mru mshawuwana weto balero hombi yuata hwanidwa wana haho na hiyo lotinde mapaya shora ya soma yode mana rako kompanye mzali baziselimu verite conciliation e masaji wanu na mauzise mzese gafu mide journalisti wa mwando na parwa o wakatahe fikra ya he verite conciliation haukamide nado yamba la baraka uka vatina urahate mabanguzi e mahaburanyo ngarjo yare mwalasheli abundomba banu mze Sedi Hassan Sedi Hashim abundomba banu mze Sagaf Alibazi Silim na mze Mhutwara Said Sharif al-marhum waniparo bandana bazi njen dungane na mwana mwamba Said Bakar wede wanabiokari lili haukale kalima lilalaka lijajo sukuila ho wanru walala renyo lilali jahamu razamba awe shababi wabili ya parwa Salehi Asman waundo wanura ko kolaborata rijerikane communication ripareze parti hamale wobo mwendo Geneve na nzorito wazali nide nakane communication aho waze yabonde mana naboka azali woyako kontre ye asiz haka kontre ye asiz atasersemi konti ya mando watolwa kwa jado henda haruma ye asiziraka huipanga ze seminari rako zipanga select azali kaja parohenda ye serse warudi kwa jado henda yabo waitinde jojale warimbulie na ukatujwa verite conciliation ndini na bungo shongu tsohabili rahawe jajara isibanu hadwazo kabalange raisi rajuwe mwidzi na utsimwidzi ewuondo uko wende gara he mahakama wende gara he arme wende gara he sharia wende mwenye dini
wende mwinyiye mikonsi ne nafasa hemaranya juma we harumansi wa Mwenyezi Mungu juma raisi wa Mwenyezi Mungu halafunga we hamado wanafiki bani Israel wa kwanza wane na mtume ngawe dhamana afungwa mboka rahabwe jaja dhamana ya juwa ye mwidzi ne utimwidzi hena mrungu sojodo parwa mwidzi hadwazo kabala ye rais yo hatwari nziro ikawo unafiki uwo karjajo juwa ridemare ridunge mramandu wo yadi wazo kange na dhamana ulende muheze sharia yode mana rimwabenuka ngami fieri bono na ule be la barufu zefundi fahari ze taji nsufumba ndwa siasa ze boltu ze komormanza ze nurdini mbaye ze hasan negociatori wajake nsona mbahawo hajimbe swalihi ze mbaye tambwe ze dima ze Muhammad Saidi ze zigleri ze walapiata ze fundi mbaye uja lebe ya la faridi swalihi pia ilande promuso boko mruka fier ekawa ndo amanda wala mrungu wangaloze nyiso haukamnu ono kama dunga bajoka toma shamitsu fumbwa madhoma na siasa na bunga bwanazija na wa siasa shena mrulono mhono tasani ya kana kalamu ya decision hau arrêter hau communiquer hau noti ko ya jwangwa degré uwonga mumwono kaya harumwe mahamengo minena mitsanu ngena mhono tasani yabo wawo mitsi wa dhukurumbenge wananyile shamfumbo wananyile makadr genjeni wazema shababi walo Senegal walo Morocco walo Bushini walo Dubai walo Egypti walio Katari hata walo Geneva hata walo Canada Marekani hata walo imo pia walo shini wasomao waje warenge daula yinu wayendese ndungu kofieri kwe kamru afuha wo yabo mru kajafa pamba mrafu shahidi harumayensi ebenge kwezi emananga mina ilere dzima nchanza nshenjeze yabo ilera basi ngamumshukurioni ni wandu mwendo Geneva handani dohelewo ukaya sulutwanishi dhuri ikawonde wakila zaliho ngwanzo asabote na eka na ushinda abili mwele ukangabo wandu wakafanya kampani wandu watendo msafara kwa ajashinda nabo tsuka walala ararundo yelewoka na ridorwa liana bakarija kusudi rivunzane mo haukaya ngabo wajosta hamili ngabo watsojosta hamili sheka tsonwe mabani hangwe namna wajitola wahondao ranashe ranaume mrungu ngabo tsuwo wanashe tijinashida na lebeya wafanya uze hazizinu tina ushidani wawaze madzina uja walo Marseille monawe na usiku malalawo na mabunjilio na usanohea ngamtowo siri ni mwambenu kaya vanu watukufu ngabo mlo Paris mlo Lyon mlio Nice mlio Marseille kamtsujua ata nabonyi yinyi muhafili hano mwendo Geneva shaka mtsujueza pangiwa winji wa hanyu nyinga mwabangwa mjuwao shaka mtsujua yesalire ngwaralinga yeyitole waralinga ebaba kisharalinga nabo ngabo wendo mbiyo wajomo wawa atesali ngarijuwawe problemu ilo ne sali yawe kari jabanu ngarambao sitaje na tezilo yiho mratula bababda bakineza komori yani bakineza komori nabo ngabo atazilo yiho mpakarambiwa rikolabore communication ngezi regle yabo nkeneza hunuje vanwe mananlo raisi wa movement na amini lwano wanaama ndrema foma la pia ni hutunde haukaba ni nungba na nzima tina ujuwa na minye hunu na hulaba ungi hotoma abora hulara hunu ngami matso haukaya hena mrani kwa jukum ya movement hau parti olange na matsomane haukeda ula haki shababi mkombozi woiheneya yabweni mbaba hanu wa minyuhonrongo la dhimari njie haukeda ula haki hana zifa baheka mjua ye problemu ya kaya harumwe sali Geneve ne mahoza bahingar johi sembo anangenje ndenose ezadojiri nezijirio amjo mambiando sukunjobe nuwanro ilimwele ukangabo wanro atamwanwe bwana unu kamtswelewe zingiri nezetabu wanru wazondrao na abungu adezi wawo ngwaholwawo majankudi ngwatinwawo zihonso
na yaboze tabuzire mawo mrajo lila mredo zambaba njabana shema na ritso zambendri ritini kwanru wazali adui wafikiru kabala siti wanru rabalihi uhende sandrongowo nangabo ndrongowo ko hato watowa wanazibwi dokaya dotsolala wajuhe warenge wodo unu wambezo wafikirio kwa tujwa su francindrini kwa tujwe namna wanru atabi hao kwa tujwa ze relasyon za hunna hula embamba amu mnikoni siri mjwele waje wa huwangu mabani hangu wanashe wangu na wababangu na wadzadza hangu ikawo sikwazala ajo lawa vo place independansi nga bajo urengwa mrumdzadze ngujonikiwa mdai ya dublewa hata ngujotilwa hara dhahabu zabari banga wanru ajitola rumwemba na inu ngabo mrumzade mtswamba lebavu ya puha ikawo watwania yemba na inu yimtsonzomo watawaka utsahwa mapesa bahi hatowa ye hara ya hahe uonge Faransa hatowa ye hara ya hahe heta rahani wakotolwa mapesa 3 million yiregle problemu ilo yiho Faransa ya husuze mbana zinu uo mrumzaze mwana mshe mrumzaze wambana henda tatowa ye hara ha 3 million ya ite rahani ya rengani ke wanru zumbi sembwa na inu ezo nga mzijula onda shanga nyihunu abdala ngwero mapesa abdala balanguliwa abdala mwezi na balatai hazawo mikro wa bakaru maze foye wanjiye yimo warengeze mikro wadojulwa no drage no bahema pandalao hata kabatu jozi rende haukaya banga wandu mrajotsa wayoze mwana nwembanenu yaswili haukamru mzaza mandu wo mwana mshwahatu mzaza hatu yatowe hara yedhahabahe pia ya ite rahani yatowe mapesa yanike wandu ye harahe ngi waru marahani nwe mapesa yo yatowa azali yafanye hazate na nziyaza lalawe uwajo katayari yoze mwana iyo de amuru ya siyase vumbulwawo yaonde mahaba ya hwanzansi yonde mahaba ya mdungano duka ya mruto wesha hahe shamratsilindado liwa iyo ndena mna hwende sansi yo wandu wenji kwatini yo na nganzweni mzimanda siya leo kaya we utsombeha nge utsombowa haukabanu tsi inu yolelwa shanti kalele mru Obama mba ukaya juzi sebo mwana Marekani Marekani huifanya hata wanzwe Marekani je ufanyilie yabona relewe hauka Obama la bani hanyu Macron wo bani hanyu rowa londa ni rowa lobonze yentika rinojwa huibelile ha profi na udhalimu na nrabo na kufuru nganzao rikealin baba sita naje na politiki nti kwa mrukarunga jani bwa siasa bala kutwenda watume ngwendo watowe maudwe siasa mshinzi ya hawe hije uje uhunre mavuna hazila watsombeha hunu wazweyo kamrulwa dera runga party mpaka shetwa shahe party shidotowa ngabo wanru voko harumaza nongo zinu warendo kalindo tumula hao ngamwedo bala nadeye banedeya mjoparwa ni kwa robo mbili ni kestari wa kufuru bas mrani kwa robo mbili arayo maesha na muruyansi dukaya mrungene experience ya nrabo na kufuru na dola uso halafu bala mrani kwa robo mbili bangu joparwa kestari bas harula mahaba ya hwanzansi wasaya mnungwedo bala bangu juenda yonre mrumshe au ya drage arumaze ndongozila mrake na muru ya mahaba ya mrumshe vanu hena mruwano mbana ya siasa wosawa na mruenda heji omoteri kojuha ndutsoka mamru ya famaume omoteri woko disi haukaya kutina bezwata yola mbahi ruwakushono na ladha heni mwanadamu welewe amuru ya daula na ukombo wansi yuatelera yonwa maji wekundu nafasi shango jonda mru ambangu fanyo siasa hanene bata shetwa shahahe yuamande shambriera shahemani ya mradabi katsulo leyansi katina susi ya kure ya mbandrabo ya libwa ya bas shana mwede mwane mruja Faharidin na mwede mwane mruja Faruku Barufu na mweneta yuwakaniyo neze surwa njema wakanizo nene mnawali yoleo zabari manoko hinru uomrambu wotambayoni ye makadre wansi wa wanru andiso wawona baha
mratire ngo kale be ala Komori Manza na Nurdin Mbayen lo be ya na Bolton na wabo neze Dima neze Muhammad Saidi na wao wala ngwanzo Henry eshajo wazia wengare azali wajeba nu afekto hazini hawano mwamabaloziho nongwa one marifa maenji rahana kiki shajo waziyendri eshajo waziyendri ngwatsahwe maudwa hawo ne yaho wana hawo ne amuru ya henti numrejeyi hawo weshelo wa ulwa wahafa weshelo wa pashia watawa weshelo wa lomo pirizo waesheleyo watolo muhazini weshelo wabalilwa nezemali za tuzira bwawo weshele nema siwabo yanzu yatambaziwa heze haki za masiwa izo tindena mruba Komori mahabayanti ya yomru yandisa bofuni mwa mjini hawo haukaba nuhale waziri wakati wakashewo waziri wora isitinde umdezinye waziri weye udezinywan lobavu ye udezinywan no mji hauka waziri au direkteri wa shirika weye huangali wazenkuli werangota mbayoni ewa mjini kaja la mala mji ho mjini kaja ka viole kaja parora hitwa eti mchafu kadorengana titim haruma ye mazama makungu manyo ye kadoka na fitina halafu kara isingwa nzola ye upare madhwamana wa mji harumwe prefecture ne wabavu wajabangara nzo mwana harumale bavu ne mwana woyi miraisi ngamumtsaho mjini fulani wawebavu wendo prefecture wende watwalia wapare madhwamana mji wamba alimuradi ngasina nara aruntsujini ngaranzo mrinike mzima ebana kajaja ebana Muhammada Hamada mze Sufa Mondo hamze za Darussa Mwinyi mze Mbaya Habdala ani dezitwa zila woho nana watundu okawondo wajaweze tabia zaho wana hao warenge mwana mzima bala wende wamnike prefecture wawe prefecture waparao le jumba la raisi wabarunrwe mwana ranzoende ya Aruma hauko wansujini warinikai leo mrungu kwa hunata hahankuhu haheya mbuzi haviolana mahamiraru hahibima pesa mji na mapesa miraya haina uchafu wadu nani hofanya haju hapa se kosti mwatemi hono ariye mnyongofu raisenda amba mjoju salabola jonji sadu nrongolo tengweni tsinde namna hiyo yode mane mijatu ya buriha ya rende henru so hinru na mgazi jaro ngwamba ukaya manoko hinru wo humrambu wotambayoni aliswalihi hata warenge wana wa CPE waruda CPE ya wavazo jeishi ya wanike zemiezi za mikowani na ajoka wakana marifa mashashi sabari hakonjwa mijini yanga lazem kulio shaka jaka urenga diplomu na marifa dezen kulio za uoni wa aminifu haukakota hawa aminifu hakauta haushashi wa diplomu haukaba ma diplomu womrubi sailodifu shakota hankili swarafania leo diplomu ziwi mengo na majana bokwata ye diplomu zilono wana wakomoreza kwelireza nrabu zijwa ja building nzima zedonjiliwa kazijajoti ni hamro na abunga rujwa ukanyonti pia msomomo tuliara msomomo hankatsu msomomo Maroku msomomo Senegali nyimwaja mrende msomomo Pari msomomo Shini msomomo Canada mrema lifayo pia mja na sirujokaya mkomba klasi na usikane diplom owinji wa hanyumka usiwuha kabatata yanda palashiyo bonze hoja hanyumko bala firigo na nruashe leo mjamni kwe daula mbalaze mafuizo mijini no mirani mbalaze tobia mbungufu hizo mwede bonze mwede kamjatulila mwasoma mjamni kwe daula mwile shambwani izo pia davo kwa kamsujo kaya owenyo mji wondo wato wawema kadira ya mji ye mazama makungu manyo wondo wao no mjibali yaho wandu wabili wa watendeze zetwabia hizo zo ujirira ngubonze shenyi wandu mtojo ukahanzana mwakabadzima shene mratsongwanza ushemfu yatsongo tafiti nahe mwananya mdivizihana mwishe akili mfubibo trasibo joni mwabwazi nraji mtoje mezurezo mrendao anyide mjokorishishe daula nyitsofana na wanu leo inudura de reponsi nene ya ukamrati nsomese siyasa ya helejinti la Komor harumwe miyano ne ardu ya Komor bangar juwao rikasi na maongwana rikasi na mafanya siyasa rikasi na maongozi warisomwe namna ya politiki tinrabo politiki zimkwela hata mtume sallallahu alaihi wasallam hakaufanya politiki hena nrongozi fanyawo zo politiki do huifanya nai do huifanya ro hatola mbahinru iyo politiku tijola na yu lezo tengweni
inamna yo jibali na yo mruso mesi woda honi ge hajwendo likoli haukali koli woko adoso mesa wo mjibali yo neze haki za kibinadamu no binadamu aho ya yo malezi fundi na kemwe mata kana hubadile martaba wajibali yo hanyu wajibali yo dahoni wajibalo mrani wajibala rumomji ujola yebonze fundi kadolekeza martaba we ukana martaba mema ujoke intelligent yoate dictionnaire masavama hungwazi juao kama nzori msomese ndaula shinwindri sisi adabu mbali matwanzi mbali neke jalera yo gabilana ndwatsa bengu jori gabili bata ngari juao zena saba nezemila neze jinsi za hena mzimaru mwentinu izo mbabahe afanya nizo mjombahe afanya ye biblioteki ya hentinu sharafa shansi risomasho ye dictionnaire ya siasa ya hele tefa la Komori hamzima rwa baba hanyu rwa zezan rwa jomba hanyu risoma warumwe mapashu ya kisiasa rakasoma mrata bengu teso mrati jusabwe hondru nyoha haukaskar ya unafiki wa siasa ombabanu raba usori ba uso kwezi ngamumshukurioni au kama udutina urongowa shinida ya utowa baadhi ya kondohondo leo ilimjwa ya Abdallah wa imrindrini abatika humnikane nafasa mono atalejot yewo de ya wadeye ewa palazo ya palaze yewo amina amini yeutu amini deba inu komantere henna mrumujoju wa komantere namnanzao shaija wakati ya hweshelezizo wanashe watu nana wahu watu wakausoma wajawa wa roha titi wajanro aduhazi watusome politiki nana walobonze watojwe politiki ya hunu masiwanisha walwe na susa henti wahondao wadhulumi hao wajitolea afkari na ukubalinzi ijeminye opisa hatu eke pasenzi la ife simani ngari joyu wa ife no yihuishandu zihui haukena mnarasoma kahono zahale dola sihi rekawe mtangazaji rekawe militeri rekawe ranya ekanga we na nusu ya imani ngaweneshwa ya hufa no uvukishe wanrujana ladhimoro arelezaha ludunge na wali resenzi ya ufewe nilo no vukishe jana eutu amini aina reja yomba na mzadzai basi ya sayo nafiki iyo karijadzwe ya siwasa shantuka si wanadamu karijazalo abadzima karijaleleshe habadzima emapaya shiwe ya siasa karijanshi badzima ze nafasi za mjibali yu arumwa marengwe karijaleleshe habadzima ngamzitsa shosamaha hena mruijo kati mvunzumo ne kati kwanzani mingemba ndongo wo yitabisha mru sima ongwana na sisi ngamshukurio haukaya Faharidin wa usilamu ne dini ya isoma ngamushukurio ntijo fabaha ngeti jo shukuria haukaya ngamina yake nukaya ngoniko frazi zinji za hadisi za mtume ngoneshelezi nana Jibril nana fundali Hasani unkazi ngabandu wenji bokonga mrengo reference ya ankili hauke vizio yinu inti telefoni ba hyoto zingarumhononi in universite banwe ya jana na interneti waikaja jana ujinga ya kufuru na dola uso vanu numsomo in universite ngamjwe shiamo yesa var vivre gejo mweshelezi zani wamsomo mhu wa manadamu wamsomo wa usoma honziani duwohena usiku wetu soma za nyumeni do soma no wasoma ngabo watabi hawozizo aziunga ngabo watabi habo kwata kwa agenda bahanu Mwenyezi Mungu awanika na shamma somdeni vanu bahati na hawashi iyo ya Mwenyezi Mungu hikma yombuka some swali koli bahati na hawashi yombuka some swali koli uwo Mwenyezi Mungu de uniko mru de uwo mru yabo mratsa anidisho Mwenyezi Mungu yatunika mru anidisho wewe wanikiwa bahusuda yu haram homrani di mwananyuhu harohombi ebenge kwezi ngamumtsahoni sama hamguna mtru hena mru rangu fundi wa dini rangu kadr rangu bani hangu rangu mfanya siasa hena mru kaya timvunzumo harumaze bwana na aminukaya kartushida na shamba nja kusudi inde hamwa hensi ne hamaho wana amena mnani waona wa hafiliha nizori rendo wabanu nsiju dezari puse rambawe namna ila yawe na mruikawu havunzi hamo ngari tashao sama oko warile la kisiasa warambi yokai kausanto kaya yesesete wiyo esusoete wiyo aniye marengwe ulio
kanga wena be ya ulonoka ya kwamba ndongo ziwatabisha mrudende bale ndambo ka ena mnisamihi banja kusudini mtabisheni ebenge ena mnisamihi banja kusudini mtabisheni nene namru namvunza mo ezabirazi biringa mtsahusamaha yoti mwana nya ukwela unrabu ntwanza ni mvunzeni mo iliriti jo vunze bwana mbwa minde ajal na kabati mru ya jo kusudi ya minyenrongo ne yabarawe mwana de umuhuso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na mniswami hile joto boba nunli yunga bo joto sha mru islamu de utsaho samaha haukanja jo kusudi nrwe majifiri ni muhemeleyeni haukanyi watukufu na singarishilwa ni wana garishilwa waru malezi na wanatiti karja jo kusudi rongoze mirongozi mii. Assalamu alaikum e jama pia salam ahasantum. Vive les Comores.